حضور ان کا سوال سورہ البقرہ کی آیت نمبر 260 سے متعلق ہے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں یہ پچھلی آیت سے بھی اس کا تعلق ہے. اگر حضور اجازت دیں میں پچھلی آیت پہ پڑھوں. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اگلی آیت ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها. ان کا سوال یہ صرف اس حصے سے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس میں کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے یا کیا مضمون ہے اس میں؟ اصل میں یہ آگے وہ گدے کا بھی ذکر ہے. جی میں پڑھ دوں. ٹھیک ہے, مجھے زبان یاد ہے. جی یہ جو ہے آیت کریمہ, اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کشفی طور پر یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو مردہ بستیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا. مردہ بستیوں سے مراد وہ بستیاں ہیں جہاں سے نور نبوت اٹھ چکا تھا اور ان کے لیے دوبارہ روحانی زندگی مراد تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر زندہ کرے گا. تو دکھائی ایک رات کا کشف ہے, ایک خواب ہے ایک بزرگ کا. اس نے خواب میں دیکھا کہ جو مر چکا ہے گدھا اور اس کی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں, اور اسی طرح مجھے تفصیل یاد نہیں. جی وہ آپ کو یاد ہے؟ جی کچھ مجھے ہاں بتائیں. اس میں انہوں نے پوچھا کہ اب یہ جو مردہ بستی ہے اس کو کیسے زندہ کرے گا. وہ تو ہاں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو ہڈیاں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کیسا لحم پہناتا ہے, گوشت پہناتا ہے. اور شاید منظور اللہ ہمارے کا جی اپنے گدھے کی طرف دیکھو, یہ وہ مردہ پڑا ہوا ہے. جی تو لوگ اس کو ظاہری طور پر معمول کرتے ہیں. جی وہ ایک رات کا خواب تھا جس میں 100 سال کے واقعات بیان ہوئے تھے. ایک 100 سال کا خواب نہیں تھا. اور فلما تبینہ, جب ان پر یہ بات کھل گئی جی تو اس وقت انہوں نے ایمان کے لیے اعلان کر دیا کہ ہاں میں ایمان لاتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کر دے گا. تو مراد ایسی بستی ہے جہاں سے نور نبوت اٹھ چکا تھا اور وہ لوگ مردہ کی طرح ہو گئے تھے. مجھے بستی کا اب نام یاد نہیں رہا, مگر یہ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے اس بستی کا نام کیا تھا اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی. جی فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. جب ان پر بات کھل گئی تو انہوں نے کہا اب میں سمجھ گیا ہوں اچھی طرح کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جی تو حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا, وہ کہتے تھے کس طرح مردے زندہ ہوں گے. تو حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے پکڑو, فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ. اس کا مفسرین نے یہ ترجمہ کیا ہوا ہے ان کو قیمہ کر لو, یہ غلط ہے. سرہن الیک کا مطلب ہے اپنے ساتھ ان کو ملا لو, اچھی طرح اپنے ساتھ ان کا پیار پیدا کر لو. جس طرح پرندے سدھائے جاتے ہیں نا, اس طرح ان کو سدھا لو. پھر جب تم ان کو سدھا لو گے تو ان کو 4 مختلف پہاڑیوں پر چھوڑ آنا. ان کو جب تم بلاؤ گے تو وہ تمہاری آواز پر اڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے. اسی طرح روحیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری آواز پر میری طرف دوڑتی ہوئی چلی آئیں گی. جی ایک آنے ہو نہیں سکتا الیک نہ تھا. سرہن اگر خالی ہوتا تو یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے,
लेकिन जो शुरू होना इलाका का है, इसका मतलब अपनी तरफ उनको मायल कर लो, अपने साथ सुधार लो उनको। तो भैया से पता चलता है कि वो ताबीर करनी पड़ी थी उनको, জি। जाहिरी बात नहीं थी। তাবাইয়ানা শব্দের হুজুর এখন অর্থ করলেন যে এটি থেকে বোঝায় ফলাম্মা তাবাইয়ানা, যখন স্পষ্ট হলো, তার মানে আগে স্পষ্ট ছিল না। এর অর্থ হলো এটা স্বপ্ন ছিল, এটা তাবিরের প্রয়োজন ছিল, সেই তাবিরের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেছে এটা। अच्छा लतीफा है आपके पास? जी है, सुनाइए। बड़ा लंबा लतीफा है। लंबी कहानी है। एक शख्स ने किसी से कर्ज लेकर कारोबार उसने शुरू किया, अपना कारोबार उसने शुरू किया, लेकिन लंबा अरसा गुजर गया, रकम वापस उसको वापस करने का ख्याल ही नहीं आया, बल्कि इनकार कर दिया। तो जिसने कर्ज दिया जी, वो कर्ज जिसने दिया था वो कोर्ट पे गया और उसने कहा कि इसने मेरे साथ अपना अहद जो किया था उसने तोड़ दिया जी। तो इस शख्स को अब सजा, कोर्ट की तरफ से सजा देनी चाहिए। तो इसने भी अपना बचाव का रास्ता जो है वो तलाश करना शुरू किया, वकील के पास गया कि क्या किया जाए। तो वकील बड़ा चालाक था और शरीर भी साथ। तो इसने बताया कि ठीक है, जब कोर्ट में जाओगे उस वक्त जो भी सवाल तुमसे करे मजिस्ट्रेट, जवाब सिर्फ ये देना कि भय, यानी बकरी की आवाज निकालना। तो अदालत में हाजिर हुआ और मजिस्ट्रेट पूछते जाए एक के बाद दूसरा सवाल। मैं बकरी मैं कहती है। तो हर सवाल के जवाब में इसने वही मैं या इनका है, इन्होंने कहा भय। तो भय का जो है वो आवाज तो निकालता रहा। तो मजिस्ट्रेट ने पूछा कि क्या हुआ तुम्हारे जो क्या क्लाइंट को, कि कोई भी सवाल पूछता हूँ बेमाना से एक आवाज कर निकालता है। उसने कहा इससे लगता है कि ये शख्स जो है वो पागल है या छागल है। हमारे जमाने में बकरी को छागल कहते हैं। किसी को इस तरह कोई मतलब है कि जलील करना उसको भी छागल ही कहते हैं। तो कहते हैं ये पागल है या छागल है, दोनों में से कुछ होगा, इसलिए हो ही नहीं सकता कि इसने रकम ली हो और कारोबार करे। ऐसा शख्स कारोबार कैसे कर सकता है? तो बहरहाल उसने मजिस्ट्रेट ने कहा चलो केस खारिज कर देते हैं। अब बारी आई है वकील साहब की कि आप मेरे रकम दो, तो मैंने तुम्हारे लिए काम किया अदालत में। उनको भी उसने कहा मैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मैंने सिखाया ये, अभी मेरे खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहे हो। उसका जवाब फिर मैं। तो इन्होंने कहा इनका जो इससे सबक ये निकालते हैं कि शरारत अगर कोई शख्स सिखाए तो बिलाखिर उसके खिलाफ ही ये काम करती है।